तो विजय सरदेसाय आणि सांगता कितें काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमी दिल्लीचे गजाली करता तो आमी दिल्ली गेल्ले कितें गेल्ले जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून हो आमकां पिशान काडटा म्हणून आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो हो तुमी हो फोटो आमी घातलो हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले बॉम्बे तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान 22 ऑगस्टाक तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून कित्याक पोस्ट केलो आमकां पळोवपाक जाय आसलें हेचें रिएक्शन आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें स्वता युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो हो ओल्ड फोटो आनी आमी खंय दिल्ली बिल्ली खंय वचना आमी क्लियर कट ताका सांगलेलें ज्या दिसा आमचे टॉक चालू आसले आमी क्लियर कट सांगलें की आमी दिल्ली बी खंय वचना हो पोस्ट आमी बेश्टो घातला म्हणून त्याच दिसा 23 तारखेर फुडें 23 तारखेर आमचे जे कॅन्डिडेट आसा कोलवाळचे प्रज्ञा सावंत त्याचो बर्थडे सेलिब्रेशन आसलें तेच्या घरा आमी गेल्ले रातचो त्याच दिसा हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता 23 नोव्हेंबर रातचो 9:15 9:15 फोटो मारलेलो आसा दुसरे दीस हांव डोर टू डोर करपाक धानवा गांवांत कोथिवेच्या धानवा वाड्याचेर गेल्लो तेचे हे फोटो आसा 24 नोव्हेंबर सकाळी 11:00 10:52 जर हे दोन भाटकार आपणाक जर शाणे समजता जाल्यार आमी बहुजन समाजाचे भुरगे तितलेच शाणे आहात हे विजय सरदेसायक आनी अमित भाटकाराक दोगांय भाटकारांक मेसेज दिवपाक सोदता ते दीस गेले पयलींचे भाटकारशाहीचे बहुजन समाजाक कमी लेखू नका आनी तुमचोच मेंदू तकलेन आसा आनी आमचो धोपरान आसा म्हणूनय समजू नका आयज आख्खे तेणी भाशण केलें दिल्लीचेर हे पळय ते उल्लू गेल तुका पोपट गेल तुजो पोपट विजय सरदेसाय व्हडलो स्मार्टस्ट पॉलिटिशियन 1.5% पार्टीचो प्रेसिडेंट पोपट गेल तुका पोपट गेलो आमी दुसरे दीस आमच्या आमदाराक सांगले अशें अशें स्टेटमेंट दी आमकां सगळें खबर आसलें सगळें येतलें म्हणून आमकांय खबर आयतारा ऑफिस बंद आमी मूर्ख न्हू एसआयराचे हे आमी सगळें स्टेटमेंट कित्याक आमकां हे तेच्या तोंडांतल्यान फुडें येयल्लें जाय आसलें आनी तेका कसो पोपट केला ह्या भाटकाराक पळय आख्ख्या जगाक आमकां आख्ख्या गोंयकारांक दाखोवपाक जाय की बहुजन समाजाचे भुरगे ह्या भाटकारांक पोपट करपाक शकता म्हणून आनी ते केले हे पळय दिल्ली विजीट आतां घाल तुजे घे प्रेस कॉन्फरन्स परत दिल्ली जादू कितें जाता दिल्ली कितें जाता अरे मेल्यार तूं वचून राहुल गांधीचो हात दिल्ली वचून धरलेलो मरे तुवें तेच्या पदयात्रेक दिल्ली पावलो मरे तूं आनी तूं आमकां सांगता अमित शाह वचून दिल्ली तूं मेळ्ळा मरे आमी मेळ्ळा आनी दिल्ली 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 करता दिल्लीच्यान कितें चल्ला दिल्ली हे पळय हे दिल्ली आनी तूं पोपट केलो आयज मार पॅक मर तुका हेंच्या वांगडा मारपाक जाल्लो मरे रिपोर्टर वांगडा जिखोवन तो आयज मार पॅक आनी न्हीद सुशागाद हांव धाडटा बाटली कसली जाय ती सांग हे ओरिजिनल क्रांतिकारी बीन आमकां ते लागना आमी नॉर्मल क्रांतिकारी नॉर्मल रेव्होल्युशनरी तो टॅग नाका आमकां ओरिजिनल तूं कित्याक तुका तो पॅकाची संवय जाल्या सो ते ओरिजिनल बीन आसता ओरिजिनल डुप्लिकेट सो तेका लागून ते ओरिजिनलचे उलयता हांगा ओरिजिनल बिरिजिनल कांय ना हे नॉर्मल आमी क्रांतिकारी सामान्य घराण्यांतले बहुजन समाजाचे भुरगे तांकां सोपोवपाचो षडयंत्र तूं करूं नाका ह्या पार्टेक काबार करपाचें षडयंत्र तूं करूं नाका